गोंय राज्याच्या विधानसभेचे 3 दिसांचे अधिवेशन 28 तारखेक सुरवात जाता। 28, 29 आणि 30 असे 3 दीस हे सेशन चलतलें। हे फक्त 3 दिसांचे आसतलें। तिसरो दीस प्रायव्हेट मेंबर्स डे आसा आणि त्या दिसा मेंबर्सांक अधिकार आसता रेझोल्युशन्स बिल्स घालपाचे। हांवें त्या दिसा एक रेझोल्युशन दिल्लें जे एंटी डिफेक्शन लॉचे संबंधी आशिल्लें आणि तातूंत आमी रिकमेंड केल्लें की केंद्र सरकारान हो लॉ परत एकदां फेरविचार करून बदलचो अशें तें म्हजें रेझोल्युशन आशिल्लें। पूण हें रेझोल्युशन सभापतीन दखल करूनच घेतलें ना। रेझोल्युशन म्हणजे रिजेक्ट केलें। हांव नको ताचे फाटल्यान कितें हेतू आशिल्लो, म्हजो हेतू क्लियर आशिल्लो की आज जें कितें चलता तें बंद जावपाक जाय। आज जो कायदो आसा तो कायदो सारको ना। तेन्ना आमी एक केंद्र सरकाराक एक रिकमेंड करया की बाबा केंद्र सरकारान हाजेर फेरविचार करून परत एकदां बरो कायदो करचो अशें त्या रेझोल्युशनाचो हेतू आशिल्लो। ताचे बरोबर हांवें एक प्रायव्हेट मेंबर्स बील दिल्लें जे लोक आयुक्ता जो आमचो कायदो आसा एक तो चेंज करपा खातीर। एक बरें बील जें लॉ कमिशनान पयलीं केल्लें आशिल्लें आनी बरें तांणी रिकमेंड केल्लें आशिल्लें तेंय बील हांवें जे आज पर्यंत गेल्ले विधानसभेचे पयलीं आमी तें दिल्लें तेंय अजून सरकारान सभापतीन आमच्या विचारांत अजून घेवं ना। आनी आयच्या विधानसभेंत आमी बिझनेस एडवायजरी मिटींग जाल्ली त्या मिटींगेक हांवें परत नजरेक हाडून दिलां की हें बील परत एकदां विधानसभेत विचारांत घेवचें। बिझनेस एडवायजरी कमिटी मीटिंग जाली हो एक फार्स। स्पिकरान टोकॅनिझम सरकारान जे फुडें हाडला, सरकारान गोंय पावणेर काडला, लूटमार चालू आहा आनी हे लूटमार डिफेंड करपाक सरकार असमर्थ जाला। सरकाराच्यान डिफेंड करूंक जायना। गव्हर्मेंट हॅज लॉट टू हायड एंड द स्पीकर इज बिकमिंग अ टूल इन द गव्हर्मेंट्स हँड्स टू रिड्यूस द सेशन which is a breach, which is a contempt of the house. In the house, solemnity of the house, the promise was given that 9 days of the session and the ongoing 10th day would be postponed to 17th. म्हळ्यार फाल्यां 17 जुलैक सेशन परतें सुरवात जावपाचें आशिल्लें, कोविडा खातीर बंद केलें तें। आतां फाल्यां सेशन कांय जायना, सेशन जाता 28 तारखेक। 28 तारखेक जें सेशन जातलें हें जें सेशन एंड ऑफ द मंथ जातलें, हें सेशन 10 दीस जावंक जाय आशिल्लें तें 3 दीस केलां। हांवें एकूच प्रश्न विचारलो मुखेलमंत्र्याक आनी स्पिकराक की 3 दीस केलां तें 3 वरां कित्याक न्ही काय म्हणून, ओ 3 मिनटां कित्याक न्ही काय म्हणून। कित्याक फायनली तुमी वावर काडटात। कोंकणीन सांगूंक गेलें जाल्यार सरकार वावर काडटा। सरकारान एफी लेजिस्लेटीव बिझनेस 16 बिलां मूव केल्या 3 दिसां। 16 बिलां एक दिसान मूव जातलीं फ्रायडे गव्हर्मेंट बिझनेस। डिस्कशन काय आसतना डिस्कशन आसचें ना तें सोडूच। 16 बिलां आनी सगळे ग्रांट डिमांड्स फॉर ऑल द ग्रांट्स विल बी डिस्कस्ड इन विदिन दीस 3 days. जातलें कशें? सेकंड, फायनान्शियल बिझनेस जो आहा, अप्रोप्रिएशन, सप्लिमेंटरी डिमांड्स, हे सगळे ते वावर काडटात। हे पर्रीकार दुयेंत आसतना चलतालें। आतां तें एक्सटेन्शनूच केल्लें आहा बीजेपीन। एक कन्वेन्शन केलां त्या टायमार हांवूय आशिल्लो ऑन द ट्रेजरी बेंचीस। आमी ओपोजिशनाक रिक्वेस्ट करताले तो दुयेंत आहा म्हणून एलाव करा म्हणून। आमी तेन्ना तें वोट ऑन अकाउंट घेताले, बजेट फूल पास करनाशिल्लें। बट दॅट वॉज अ स्पेशल सर्कमस्टन्स बिकॉज द चीफ मिनिस्टर वॉज एक्चुअली इनडिस्पोज्ड एंड विथ अ टर्मिनल डिजीज। What is the disease affecting this government here? Only corruption is affecting this government. This is a disease by which this cancer that BJP has brought in Goa of corruption, which they cannot defend. The indefensible is being done by them. They have 30 people supporting them in the house. In spite of that, they are not giving us even priority in private member day. I said at least our private member bills, let them be discussed. One bill ahead, that सिलेक्शन ऑफ लोकल कॅन्डिडेट्स बील म्हळ्यार कितें 80% गोंयकारांक प्रायव्हेट सेक्टरान, नॉट ओन्ली पब्लीक सेक्टर, प्रायव्हेट सेक्टरान
रिजर्वेशन आसचें, जे सेम बील बीजेपीचे कोएलिशनाचे हरियाणा सरकारान पास केलो आनी लॉ डिपार्टमेंटाक धाडलें, डिस्कस केलें ना गेले खेपे. हे खेपे परते आयला चीफ मिनिस्टर इज ओपोजिंग दॅट बील. हाजो अर्थ कितें की सरकार लोकल मनशांचो सपोर्टूच नाका तांकां दिसता दिल्लीच्यान जिखतले म्हणटे. गोंयकारांची मतां वचूं नाका दिसता म्हाका बीजेपीक. नाजाल्यार आमचे स्थानीक भुरगे जांकां एम्प्लॉयमेंट ना तांकां जॉब कशें दितले. इतलो प्रायवेट सेक्टर तुमी हाडटात. हो शो मस्ट गो ऑन म्हणटा एअरपोर्ट येतलो म्हणून. एअरपोर्टान आंध्राचे लोक येवन लागतले. जीव्हीके म्हणटा आंध्रा कंपनी. गोंयकारांक जॉब मेळटलो म्हणून खंयची गॅरंटी आहा. गॅरंटी इज ओन्ली इफ यू ब्रिंग सच ए बील. सो स्थानीक मनशाक प्रोटेक्ट करपाक सरकार सोदना. सरकारान गोंय पावणेर काडला. सरकारान आग्वाद आमचे जेल जाचेर RDA डिपार्टमेंटान 25 कोटी रुपया म्हणल्या हें तांणी हँडओव्हर केलें तिसऱ्याक. म्हादयची केस अजून येना. म्हादयचो क्वेश्चन पोस्टपोन केल्लो फिलीप नॅडीन लास्ट दिसा इफ यू रिमेंबर. इट वील बी कमिंग अप दिस टायम. कोल ब्लॉकाचे करप्शन बीग स्कॅन्डल इज देर. विश्वजितान लास्ट टायम पोस्टपोन केल्लो. ही कांट रन अवे फ्रॉम इट दिस टायम. यू कांट पोस्टपोन क्वेश्चन. पूण टायम आहा ना येवचो पडटलो क्वेश्चन. कित्याक गेले सेशनान पोस्टपोन जालो तो एक खेपे फर्स्ट येतलो. तो येवंकूच जाय. तातूंत लिपूंक मेळना तांकां. सो इवन दो गव्हर्नमेंट इज ट्रायंग टू हायड इट्स सीन्स ऑफ ओमिशन एंड कमिशन, वी विल एक्सपोज द गव्हर्नमेंट इवन इन दीस 3 days. वी आर ब्रिंगिंग अप बिल्स. We are bringing up resolutions. My resolution will be coming on the 3 linear projects, especially after the Supreme Court Empowered Committee's decision. Supreme Court Empowered Committee decision दिल्ले आहा तनमाराचेर कितें गरज ना म्हणून. In view of that, my resolution should be discussed. But the government, I am not sure whether the government will give me to discuss. So the basic tenet of parliamentary democracy, that you may have your way, but at least let me have my say, which was introduced in the Indian Constitution during the times of Jawaharlal Nehru, that has been killed in Goa. Here they don't even want to give the small opposition that is there, even their chance to have a say. So गोंयचे जनतेचो आवाज 3200 गोंयकार मेले हांचे खातीर, हांचे नेग्लिजन्सा खातीर. ताजेर जर आवाज आमी उठयतले जाल्यार उठोवंक आमकां मेळना. सो सेशन आसा कित्याक. हांवें मुख्यमंत्र्याक क्वेश्चन केलो, हावस डिजॉल्व कर, इलेक्शन कर. हें तूं फक्त टोकेनिजमा खातीर करता. करपाक जाय म्हणून वावर काडटा जाल्यार हावसूच डिजॉल्व कर. कोण हाडटा. आमी करया इलेक्शन. चल, आय वी आर रेडी टू फेस द इलेक्शन. कित्याक एसेंब्लीन वचून जर एसेंब्लीन आमी उलोवंक शकना जाल्यार वचप कित्याक. कितले दीस मागीर जे 10 दीस गेले खेपे पोस्टपोन जाल्ले तेच 10 दीस परते घे म्हणटा. 10 दीस आयकूंक तो आयकूंक तयार ना. तो आयकूंक तयार ना. तो इवन आमचो प्रायवेट मेंबर डेयाक आमकां प्रायोरिटी दिवपाक तयार ना. कॉलिंग एटेन्शन मोशनां आमी म्हणलें 4 दियात. 4रांतली फक्त ओपोजिशनाक दियात. बिकॉज ओपोजिशन ओनली विल रेज कॉलिंग एटेन्शन. वाय शुड द रूलिंग गेट टू रेज इट. रूलिंग कॅन ऑलवेज गो एंड गेट देयर grievances addressed by the chief minister. But no. Why do you feel Government is completely steeped in corruption. They can't defend their commissions, omissions and commission. There is a 1,500 crore scam which I am going to expose in a few days. I am getting the papers. There is illegal mining is on rampage. Mining has not started in Goa. Illegal mining is on. It's on. It's on. The people who are to be taken to task under the SIT, they are still bosses in Goa. Complete crony capitalism is going on. Everywhere there is corruption. Each minister is involved in corruption. खाजना जी आमची नेवरा आसात ती खाजना काबार करून थंय फिशिंग एक्टिविटी करता. लोकल MLA इन्वॉल्ड आहा तातूंत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सॉयल कन्झर्वेशन डिपार्टमेंट लोकांचे शेतकऱ्यांचे आयकूंक तयार ना. हांवें पास केल्लो टेंडर. सो ह्यो सगळ्यो वस्तू आमकां एसेंब्लीन काडपाक जाय. पूण त्यो काडून मेळटल्यो ना तें म्हाका खबर ना. बट आय एम गोइंग टू रेज दीस एंड एवरी डे बिफोर द सेशन I am going to address the papers or the media to tell what are the issues I have raised with documentary evidence. Because it has to be brought on record and the media also should show its independence. I am pleading to the media, at least behave like the fourth estate.
You all are behaving as if the government is owning you. Don't behave that way. You are part of the fourth estate. You are one of the pillars of our democracy. Don't show that that pillar is bought So how will it be? or sold out. How opposition will? You have seen my voice. My voice will remain strong. Whatever the pulls and pressures of this government, we are not scared of the government. We have to expose this government. People of Goa are aware who is who. सगळे गोंयकार एकमेकांक वळखतात. कोण कितें खाता, कोणे प्रॉपर्टी केल्या, सगळ्यांक खबर आहा. कितल्यो प्रॉपर्टी कोणे घेतल्या, खंय खंय गोंयांत जागे सोदूंक वतात. काल शूटआउट जालो, एक मनशाक मारलो. Crime is increasing. All this with the tacit understanding and the tacit support of the ruling party. All this will be exposed in the government, in the house within those 3 days, although those 3 days are insufficient.